بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, welcome to first year English class. We, as you all know, that we are reading lesson number 14 and we have almost completed it half. We will continue it inshallah today. Let's start our today's class. We read yesterday, we read about the young man who was looking at a big Persian carpet it was hanging outside a shop, and the owner of the shop was wearing a long robe and a silk turban, greeting him heavily. تو دکان کا جو مالک تھا اس نے ایک لمبا چوگا سا پہنا ہوا تھا اور سر پہ ایک ریشمی سی پگڑی باندھی ہوئی تھی. اس نے اسے بڑے خوش طریقے سے اس کا استقبال کیا. سو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی دس کارپیٹ. میں نوجوان نے سیٹ ٹو دا کارپیٹ ڈیلر. نوجوان نے قالین کے تاجر سے کہا میں تو صرف یہ قالین دیکھنا چاہتا ہوں. وتھ پلیئر سر. بہت خوشی سے جناب. اوہ ڈونٹ بادر ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن. ارے آپ اسے نیچے اتارنے کی زحمت نہ کریں. آئی کین سی اٹ کوائٹ ویل ایز اٹ از. میں اسے یہیں سے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہوں. ہاؤ مچ از اٹ. یہ کتنے کا ہے, اس کی قیمت کیا ہے. 1432 روپیز سر. جناب 1432 روپے کا. انڈر لائن کر لیجیے اسٹوڈنٹس, دس از این امپورٹنٹ MCQs کہ ہاؤ مچ واٹ واز دا پرائز آف دا کارپیٹ. سو نیکسٹ پیج نمبر 89. The young man frowned as if to suggest oh so much. نوجوان نے ایسی تیوری چڑھائی جیسے تاثر دے رہا ہو کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. تیوری چڑھانا مینس یہ آپ کی آئی بروز جب آپ غصے میں یوں اس کو چڑھاتے ہیں, دیٹ از کالڈ فراؤن. یو ہیو اونلی ٹو سلیکٹ سر. جناب آپ کو صرف پسند کرنا ہے. سیٹ دا کارپیٹ ڈیلر امیبلی. امیبلی کا مطلب ہے پلیزنٹلی, ڈیلائٹفلی. قالین فروش نے خوش مزاجی سے کہا جناب آپ صرف پسند کر لیں اینڈ وی ول ریڈیوس دا پرائز ٹو دا منیمم. ہم قیمت گھٹا کے کم سے کم کر دیں گے. ریڈیوس مینس ڈیکریز. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. دا ینگ مین سیٹ اپروولنگلی. اپروولنگلی مینس مطلب پازیٹیولی, اپریشیبلی. نوجوان نے پسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ کا بہت شکریہ. اے فائن کارپیٹ انڈیڈ. یہ واقعی بہت عمدہ قالین ہے. آئی ول کم اگین سم ٹائم اینڈ ہی واکڈ اوے. واقعی یہ بہت عمدہ قالین ہے, میں پھر کبھی آؤں گا. اور وہ چلا گیا. دا کریم کلر روز which adorned the lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. Adorn means decorated. ٹھیک ہے. شربتی رنگ کا پھول جس نے جو کہ اس کے کوٹ کی کالر پہ سجا ہوا تھا, بادامی رنگ کا گلاب کھسک گیا, وہ گرنے ہی والا تھا. He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. اس نے مخصوص مسرہٹ اور اطمینان کے ساتھ اسے اپنی جگہ پہ واپس ٹھیک کیا. پیکولر مینس اسپیسیفک اور سیٹسفیکشن گریٹیفیکیشن ود پلیزر. ہی واز ناؤ واکنگ along the pavement near the high courts. اب وہ ہائی کورٹ کے قریب فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا. He had been roaming about for quite a long time. roam means گھومنا پھرنا, چہل قدمی کرنا. wander, ramble. وہ کافی دیر سے چہل قدمی کر رہا تھا. بٹ his spirits were still high. لیکن ابھی بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا. he was neither tired nor bored. اس پر نہ تو تھکن کے اثرات تھے نہ ہی وہ اکتاہٹ کا شکار تھا. at this part of the mall روڈ کے اس حصے پر the crowd of pedestrians had thinned down. thin down کا مطلب ہے decreased, diminished, disappeared, چھٹ گیا تھا. مال روڈ کے اس حصے پر پیدل چلنے والا کا ہجوم اب چھٹ سا گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. and there were quite long stretches of empty pavement between one group and another. اور ایک ٹولی سے ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے درمیان فٹ پاتھ پر کافی فاصلے لمبے خالی پڑے تھے. اسٹریچ مینس فاصلہ, ایریا, ایکسٹینٹ, ایمپٹی, ویکینٹ. The young man as he went along tried to spin his cane around one finger, but in the attempt he dropped it. spin کا مطلب ہے ٹرن, ٹوسٹ, گھمانا. نوجوان نے پیدل چلتے چلتے اپنی چھڑی کو, بیت کی چھڑی کو ایک انگلی کے گرد گھمانے کی کوشش کی, مگر اس کوشش میں وہ اس چھڑی کو گرا بیٹھا. اوہ سوری. ارے افسوس. he exclaimed and bending down picked it up. وہ بے ساختہ پکار اٹھا اور جھک کر اسے اٹھا لیا. meanwhile اسی دوران a young couple who had been walking behind his passed by and went ahead of him. ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس کے پاس سے گزر گیا اور اس سے آگے چلا گیا.
The youth was tall. नौजवान दराज कामत था and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. नौजवान दराज कद का था और स्याह कॉर्डराय यानी लकीरों वाली एक पैंट पर जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने हुआ था. The girl wore a floppy शलवार of white satin and a green coat. लड़की ने सफ़ेद साटन की ढीली ढाली शलवार और हरे रंग का कोट पहन रखा था. She was short and bulky. Bulky means fat, chubby. वो छोटे कद वाली और भारी भरकम थी यानी मोटी थी. हमारी ज़ुबान में कहें तो मोटी थी. The young man was delighted to watch the spectacle. नौजवान ये मंज़र देखकर खुश हो गया. Spectacle means scene, sight, picture. Delighted, pleased, joyful, happy, and kept on walking behind them. और उनके पीछे पीछे चलने लगा. So far the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. उस शाम को उसने जितने लोग भी देखे थे उसने उनमें बहुत ही कम दिलचस्पी ली थी. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. Engrossed means engaged, occupied, absorbed, preoccupied. शायद वो अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा मगन था. He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces and to hear more of their talk. Glimpse का मतलब है brief look, मुख्तसर सी नज़र. इनके चेहरों की एक झलक देखने और उनकी मज़ीद बातें सुनने की उम्मीद पर वो इनके करीब पीछे पीछे चलने लगा. By now, they had reached the big crossroads near the General Post Office. अब तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब बड़े चौराहे पर पहुंच गए थे. क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा. जैसे बाईपास पर एक बना होता है उसमें 3 रोड्स जा रही होती हैं. ठीक है, एक सिटी के अंदर जा रही होती है, एक बाहर की तरफ जा रही होती है. जैसे आपने नाला बाईपास को देखें तो ठीक है. द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट. वो जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका. देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल हेडेड टुवर्ड्स मैकलोड रोड. वो जोड़ा लम्हे भर के लिए रुका फिर मॉल रोड पार करके मैकलोड रोड की तरफ चल पड़ा. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब ये जोड़ा कोई 100 गज के करीब उससे आगे चला गया, he hurriedly started after them. Hurriedly, quickly, वो तेज़ी से उनके पीछे चल पड़ा. Hardly had he reached halfway across the road, वो बामुश्किल ही आधी सड़क उसने तकरीबन पार की होगी. When a truck full of bricks came from behind like a gust of wind and crushing him down, speeded off towards McLeod Road. अभी उसने वह मुश्किल आधी सड़क ही पार की होगी कि ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक पीछे से हवा के आंधी की तरह आया, हवा के बगोले की तरह आया और उसे कुचलता हुआ तेज़ रफ्तारी से मैकलियोड रोड की तरफ निकल गया. ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक. ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी. एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लोड डाउन. और वाकई एक लम्हे के लिए उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी थी. बट रियलाइजिंग दैट, लेकिन ये महसूस करते हुए समथिंग सीरियस हैड हैपेंड कि वाकई कोई संगीन हादसा पेश आ गया है. हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस. उसने तारीकी का अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एंड हैड स्प्रेड अवे इनटू द नाइट. रात की तारीकी में फ़रार हो गया. यानी उसने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वो फ़रार हो गया. 2 or 3 passers by, 2 या 3 राहगीर who had witnessed the accident shouted. जिन लोगों ने ये सारा एक्सीडेंट देखा था. विटनेस का मतलब है सी, ऑब्जर्व. स्टॉप हिम, टेक द नंबर. इसे रोको, नंबर नोट करो. बट द ट्रक वॉज नो मोर टू बी सीन. लेकिन ट्रक अब कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था. इन अ शॉर्ट वाइल, मुख्तसर वक्त में a crowd had collected. एक बड़ा हजूम जमा हो गया था. So students, I think this is the end of our today's lecture. We will continue this lecture in the next class inshallah. Stay tuned for next lecture. Allah Hafiz. Take care of yourself and your families.